Posle svečanog otvaranja u decembru na konferenciji u Briselu, rad na sadržaju u tišini se premestio u Srpsku državnu upravu. Već u februaru u Ministarstvu finansija bila je prva delegacija Evropske unije na proceni šta je ispunjeno od ukupno 5 merila za zatvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli. U principu trebalo bi do 2018. godine sva merila da budu ispunjena za zatvaranje poglavlja. Neka ćemo sigurno ispuniti i pre toga, tako da što se tiče dinamike realizacije prilično dobro stojimo. Sličan sastanak u isto vreme i u Briselu. Predstavnici srpske administracije i Evropske komisije razmenjuju informacije, ovog puta o pripremama za otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona, koja se očekuje u prvoj polovini godine. Stalni kontakti i procena učinjenog su suština pregovora, kaže Tanja Miščević. Ono što bih voljela da svi razumeju, to nisu klasični diplomatski pregovori. Jedna strana s jedne strane stola, druga s druge, imamo temu oko koje treba da postignemo kompromis. Ne, ovo je dugotrajni proces i zato se, i sve moje kolege će vam upravo na to stavljati akcenat, zato se najviše pregovara kod kuće. Da se glavna debata ne vodi u Briselu ili sa zemljama članicama, već kod kuće, tvrdi i nekadašnji glavni pregovarač u pregovorima Poljske sa Evropskom unijom. You needed to negotiate with them. They negotiate, indeed, not just discuss. The extent to which they would be willing to accept a transitional arrangement. Clearly, people who are afraid of the effect of adjustment and of membership of the EU for their own business, for their own practice, for their own future, will always prefer to limit the change to the bare minimum, or better not to have any change at all. Glavni pregovarač u Češkoj, koja je u Evropsku uniju ušla 2004. godine, bio je Pavel Telička, danas poslanik u Evropskom parlamentu. Telička kaže da je morao da vodi teške pregovore u Briselu, ali često i sa članovima sopstvene vlade. For example, when we were debating and agreeing a negotiating position in the government, I mean, it was easy when it was not difficult. It was easy when the minister concerned wouldn't have his own or his ministry's interests affected. But the moment there was some kind of implication, you could see that the pro-Europeanism suddenly was eroding. Yeah. U Letoniji, nakon lošeg iskustva sa Sovjetskim savezom, jedan od glavnih izazova bio je oprez i nepoverenje velikog broja građana prema stvarnim namerama Evropske unije. For many Latvians, it was not clear what is the reasoning on the side of member states or the union itself. So why do they need such a small and poor country like Latvia? So this was quite a challenge, and therefore the negotiation team needed to do quite public relations work to explain that there is no conspiracy theory behind all this, and that the European Union has no intentions to overrule Latvia and so to extinguish unique features of Latvian living. U pregovorima o članstvu ne pregovara se o tome da li i koje evropske standarde će zemlja kandidat usvojiti, već u kom roku će to učiniti. U slučaju teških i skupih prilagođavanja moguće je promene odložiti na određeni tranzicioni period. Za ogromni sektor poljoprivrede u Poljskoj, pregovarači su tražili čak 55 tranzicionih aranžmana. I recall rather, I would say, Kafkaesque situation where the government's full body was debating for a number of hours the issue of batteries for hens and other fowl. The European Union has introduced new rules about the well-being of animals you breed.
and Polish producers of poultry were using outdated old equipment and demanded special transitional arrangements. Kada je reč o pitanjima tradicije, mogući su posebni sporazumi, pa čak i izuzeća iz evropskih pravila. Pavel Telička pregovarao je o kućnoj proizvodnji češke šljivovice, kako Česi ne bi morali da plaćaju takse za pravljenje domaće šljivovice. I had to negotiate, and we even achieved not just a transition arrangement, we have achieved a permanent derogation. Now, if you ask me today whether it was that important in terms of substance, no, but in terms of sentiments and, let's say, traditions, so yes. So we have reached a limit that up to 20, I think, it's a long time ago, I think up to 20 liters of slivovice you can burn it, you can produce it without excise duties, and we have a permanent derogation. U Letoniji su želeli da zadrže tradiciju lova na vukove i risove, iako je to u početku bilo teško objasniti Evropskoj komisiji. But in case you don't succeed on these issues, they acquire disproportionate publicity and might create very disproportionate damage to the EU integration process, because one has to remember that in the end there is a referendum. So in Latvia's case it was a binding one, so not consultative. So therefore you have to pay attention. Osim o lokalnim tradicijama, pregovori se ipak pre svega vode o pitanjima sa ekonomskim posljedicama. Jedna od najozbiljnijih dilema koja čeka Srbiju je pravilan izbor tranzicionih perioda u nekim od ključnih oblasti kao što su životna sredina i energetika. Smanjenje emisija gasova iz termoelektrana i toplana je vrlo skupo, ali odlaganje troškova je loša vest za zdravlje građana. Moramo naći meru koja će zadovoljiti oba cilja, jer ne pregovaraju vanzemaljci, pregovaramo mi. Dakle, razmišljamo o tome da nešto treba da pomogne zdravoj životnoj sredini za mene i moje okruženje, ali to nešto ne sme da me košta 1000 evra na računu za struju. I dok najobimnija pregovaračka poglavlja tek treba da budu otvorena, rad na poglavlju o promenama u internoj finansijskoj kontroli uveliko traje. To je možda taj suštinski efekat koji treba da ostvari reforma u ovoj oblasti i ono što je možda najteže dostići, a to je promjena svesti i stvaranje odgovornijeg odnosa i stava prema javnim dobrima. Mogu li pregovori sa Evropskom unijom da dovedu do podizanja poverenja u državnu upravu, bolje korišćenje javnog novca sa manje zloupotreba? Građani Srbije znaće da procene to bolje od briselskih birokrata.